and fluffy cheese pandisal ang atong himuon ron. Kunya, dili na nato masahon pa. Kung mas maayo ni ninyo kung kapuyan mo og masa. So mag-mix lang ta og 100 ml nga warm milk, nga 3 tablespoon nga sugar, 3/4 teaspoon nga instant yeast. Kahuman mag-add ta og isa ka egg, 2 tablespoon nga oil. Ikahuman na to og mix, i-add na to ang 1 cup nga bread flour. Og 3/4 teaspoon nga salt. Then ato lang na siyang i-mix, guys. Kung layang pagani siya, mag-add lang ta og mga 4 tablespoon nga bread flour. Malimurag ani pa siya, guys. Nga ikahuman na, kung medyo sticky pa gihapon, nagdugang ko og 2 tablespoon nga bread flour gihapon. Kay naman ana siya, guys, kay ang itlog bitaw nga atong gamiton kay di man na magkapareha og size sa itlog. So mo na siya ana, so magdugang lang kita og flour kung medyo mag-sticky pa siya. So ako na siyang i-balhin dere kay ako pang dugangan og 2 tablespoon nga flour kay sticky pa gyud siya. Kung ingani na gani nga murag maporma na siya og dough, so okay na ni siya, guys. Dili na kay nato palabihan og flour. So ato na ni siyang i-rest. Nagbutang lang ko og oil ana. So i-rest na to for 30 minutes. Then after 30 minutes, mao na ni siya humok og medyo sticky pa ang dough. Mao ni ang atong kinahanglan nga consistency sa dough. Nga ato na rin siyang i-divide ka 8 pieces. Tanig kahuman na to og divide, ato lang siyang lingin-linginon. Tanig kahuman na, magbutang na rin ta og cheese. Nga atong i-roll sa breadcrumbs. Nga ipares na sa nato for 20 minutes. Then after 20 minutes, mao na ni siya, guys. Ato na ni siya i-bake for 150 degrees for 10 minutes. So mao na ni ang naluto. Kung kapuyan mo og magmasa-masa pa, guys, mas maayo